Asa inyo ang tapi dyan? Oh. Isi lakon eh. Isi lakon. Iya kita sa buong puro istil dan mo. Uli na ka, Ray? Asa din lagi mo schedule na dito? Oh, dia ada udah. Tanasa ko idiot dire na bila. Kuya tahu ni mo. Wala. Kita ba niluta ka ni Chan. Baskitan nilo kay nila baskitan balik. Nindot mo lang. Kada ka katabi mo isa. Nindot sa bilo. Man ana oy pangarta ng mga tao. Baskitan. Tam ka mo. Ay no unsan. Kana baskitan dito bilisan siya. Indot maganda. Una pa ako nga to sa hit. Focus, dude, focus. Why is my camera not focusing? Anak tulo. Yang iya pa sila minyo alto pulak sa yung tisa. Yeah, fun fact about snails. They have over 30,000 teeth. I named this one Bobby and I named this one Larry. Guys, I'm running out of ideas. I don't know what I'm gonna post, right? I'm just gonna send this video about a large fucking snail and a small snail eating a cat food. Like a single piece of freaking cat food. Or cat treat, whatever you want to call it. Well, there's like millions of people chattering. So yeah, just enjoy. Sipon oy. Sipon og laway bila nag-abot bila. Maak ka ba na siya? Cute. Maak. Di ako na pagpin. Puro. Bila. Buta ba ko? Ipahigop na yung mamay mo si Punday. Ha? Hello, oy tan. Oy, sipon ikaw. Ganip na ko anak pa niya. Kapag si Chinko. Pasuko. Lalaki. Bangkunya. Baboy po siya. Dude, save some rest for him. He just engulfed it. Where's the cat food? Oh, there it is. Look at that. See the piece. Oh. Bago magsakalinis lang. Hoy, uli na ako sa taxing ko dito. Tumapon ka na rin. Huwag ka taxing ko dito. Imo nagyakop. Pagpila na mo ba? Limay talaga pila pa sa kamal sa liya. Kaya per video ba oy? Wo kagig yo born. Ha? Dito guys mo. Ang pangi. Kita ni mo de. Ako dito. Bila ko na kaday. You guys may be asking, how many pets do you have? Well, first I have tarantulas, scorpions, well, mantises when I was like 10 or 11 or 12. And now snails. I'm fascinated by every animal on earth except for like caterpillars that have freaking hair. I hate them. They look scary. Doon kayo ang sipurong law sa abot yung sirmi pati. Nananasan ko. Kamaak raba. Kita yan na ganang magnay gunitan. Baon na niya. Ay, padung na ning ipon.
Ay, sa una lagi na siya. Pag 2 months na, sige rin na na. O, na may ngana. Uy. Ma, ako, ba doon na giningipon doon. Di sa ingon nga ka nang